Så här tomt har det setts ut vid de flesta allmänna sammankomster sedan covid-19-pandemin slog till. Men det betyder inte att det jobbas inte för fullt för att saker och ting ska ta sig åt rätt riktning. Forskare vid Karolinska institutet har gjort en undersökning av granulocyternas roll i blodet under tidiga fasen av SARS-CoV-2-infektionen hos 27 sjukhusinlagda patienter med covid. Granulocyter är en familj av vita blodkroppar som består av neutrofila, eosinofila och basofila granulocyter. De ingår i det så kallade medfödda immunförsvaret som är kroppens första försvarslinje mot smittämnen, medges i studien. Magdalena Lourda, senior forskningsspecialist på Karolinska institutet, tydliggör om reaktionerna orsakas av själva sjukdomen eller av egenskaper hos granulocyter som en individ har utvecklats innan sjukdomen brutit ut. So everyone has granulocytes with specific properties, and the way that granulocytes react to different pathogens depends on the individual characteristics. But also the disease can affect how granulocytes can react. So it's a combination of both. If someone will develop a severe disease, will mainly depend on the properties of granulocytes. Hur reagerar granulocyterna gentemot andra inflammatoriska sjukdomar? Finns det orsakssamband för covid-19? Some characteristics are common, so granulocytes respond in quite similar way in different diseases. But granulocytes in human are not so well studied, mainly because it's difficult to work with them because they're short-lived. So some of the properties that we found are common with other diseases. What is unique in our cohort that we don't see, for example, in patients with influenza that are hospitalized, is that patients in intensive care unit had very high levels of neutrophils and very high levels of a subset of neutrophils that are immature. När bör provtagning ske för att kunna förutse vilka som blir svårsjuka? So the patients that are hospitalized were patients that were already quite sick, but we took samples very early, so within the first week of hospitalization. If we had sampled these patients, let's say a week before, when they started having symptoms at home, maybe it would have been too early. När prover från friska individer analyserades upptäcktes påtagliga skillnader. So we had samples from healthy individuals, and we compared our data with the data from the patients, and they looked very different. So the granulocytes of the patients were activated, and there were differences between the patients that were very sick and were hospitalized in ICU and the patients were in the clinic. So the patients that were not so sick, they had granulocytes that were activated and seemed to be able to cope with the infection. But the patients with severe disease had some different properties. So the granulocytes were activated in a different way, in a way that seemed not to be able to cope with that infection. Studien om granulocyterna har publicerat i PNAS och är en del av covid-19-projektet som bedrivs på Karolinska institutet. Projektets syfte är att ta reda på vad händer med immunförsvaret hos patienter som har insjuknat i covid. Det som forskarna har kommit fram till verkar spännande, men själva resultatet bör man ta med försiktighet. Jag tycker det låter som ett väldigt spännande forskningsresultat. Som det stod i studien såklart så var det en väldigt liten studiekohort. Så man ska ju vara försiktig med att dra stora slutsatser nu. Man behöver väl forska mer och se validiteten bakom forskningsresultatet. Men sen förhoppningsvis så kanske man kan få en bättre förståelse för varför vissa personer får de symptom som de får och anpassa behandling därefter.
Således är en kohortstudie, likaså Magdalena Lourda har uppgivit att resultatet bör tolkas med vaksamhet. It was a huge project, so everyone just left what else they were doing, and we planned how to do this big study.